ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واخشوه، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إمها حمد تعريفا ثنا حق وجن وني ماتيوري الله من الله منوي حق وجن ألوكم وذي إهن إله كنوا كمشا محمد گفانی من الله گه ام فوگ نبیہ کمشا رسولا کمن علو حکمن من الله محمد گفانشا اکلے فان گه آل اصحاب النشا قیامت دان دین ابے کلن تباویها بیک صلواتا سلاما برکہ لواش آمین. مسلم اخون تبامیہن اللہ سبحانہ وتعالی تقوی وروے من الله وحی کروا فاوا بس فلگ مانا گاوے ایمان وجه میستکنے اکلانگے تقوی ویرون حق وگن واگتگا تیبا میہن اللہ تقوی ویرواش آدی مسلمون کمگاوا حالگا منوی تیبا میہن مرنوا حشکمیں. مسلم اخون انہنے فرہنے تفات کرو من نتی من اللہ ونی انسان متور کروافا من اللہ وحی کروافا ونی مفدان ولقد کرمنا بنی آدم ہم کشوروں تمن رسکلانگے آدم کے درین میں کرویمیں می آیتگا آدم کے درین نے بنوے بہوگے ماناگا انہننا فرہنن ہمنے انہننا فرہنن خلق کروافا ونی ان نفسکن کم بیان کروا من اللہ وحی کروافا و بس فلوگے ماناگا ونی مفدان میستکنے تیبا میہنگے ویرسکلانگے تیبا میہن تقوی ویروے اکلانگے ام نفسکن تیبا میہن ہد ویرسکلانگے ادی اے نفسوگے کبان ایگے آنے جنسو ہدوی ادی اے دکمبلونگے کبان گینا فرہننا گینا انہنن فترووی ادی تیبا میہن اللہ تقوی ویروے اکلانگے مدورکو تیبا میہن ایککو انککا سوالکو کنکمن ایدی اولے رسکلانگے ادی تیماگے کمگے گلنتک تیبا میہن رکھا تیروے ہم کشوروں تیبا میہن گے کنتا بلوا وڈگن وا کلو کمگا اللہ وڈگن وے. مسلم اخون جاہلیہ زمانگا انہن کجکو لبج نما ہتامیا ہدتکما کریمتلان جہنی کما قبول کو اے معصوم کدین دیری تبا ورلمون گندیا مکم بیان کروا من اللہ وحی کروا فاوا بس فلوگے مانا گاونی مفدان ادی این میہکا انہن دریے لبج کموگے خبر دیوی جنما امیہگے مونو اندیر وگندے اینائن اکموگے ہتام لبگن وا حالوگے امیہائے دیونو خبروگے نباکمو میستکونگے کبان اینا نواوے گنتے نکمتی کمتیگا اینا اکجا گنگولینی باوے نوتا فسکنڈوگے تیرین اکجا کپالانی باوے دناشے ایورن کرا حکم ہا دہا نباوے گنوے ادی ادرین کام بون دین نلی بدان کمن ہی کوس ایکو دین مرمون گندیے من اللہ وحی کروا فاوے ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ادی فقیر ودانتی بیرون تیبا میہن گے درین نمراشے ایکو دین نشا ادی تیبا میہن رزق دیوانی تیمن رسکلانگے ہم کشوروں اے درین میرون ای بڑوگن وا فاف ایکمگاویے. اسلام دینوگا انہن کدین دنیا گا علومگے حق دیوی فیرہن کدیننا تفات کرومن نتی اسلام دینوگا تعلیما تربیت دینوما اوگا تیریومگا انہنے فرہن تفات نکربا فرہن درینن اوگا تیریوا فدان
अंहिन दरीन नव्विस ओगा तिरिवान जहे तालीमा तरबियत दें जहे अलालन जहे कीरित रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस कुरवा फावा बस फले गमाना गावे अंहिन दरीन लिबी ए दरीन हे गोतुगा तरबियत को फिमीहका नरकान रक्का तेरी उमे कमुगा ए दरीन वे अंहिन दरीन न तालीम दिनु मामेदु कीरित रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवा फावे अंहिन दरिय कुलिबी ए दरी फुलं इल्मु गन्नादी हे गोतुगा तरबियत को फिमीहका दे हे कं लिबिगें वे मिगतुं कीरित रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंबकंबलुं उम्मुल मुमिनीन आयशत के फाना की हदीस रिवा कुरेवी बेकंबले इकमना इल्मु गेन वडागें एहेम मी हुन्नं उगन्नवा देवी मिकमुं वस एगेनी अंहेन दरीन न तालीमा तरबियत दिनुमं इस्लाम दीन बारु अला मिंबर अदि इस्लाम दीनुगा अंहेन जिन्सु मिकमुं महरूम नुकुराकं मुस्लिम अखुं कावेन्नकी अंहिन कुज्जगे हयातुगा एम्मे मुहिम्मु एन्निम्मु मिकमुगा इस्लाम दीनुगा अंहिन कुज्जाय वरब्बुडं इख्तियारु देव्वा फावे एकुदिन रुहे मीहका कावेन कुरुमगे हग्गुवनी दीफा अदि हमें कने मैम बफान रुहे मीहका मजबूरुं कावेन कुरुवुं हुद्दवेगेन नुए अदि अंहेनुन्नं अनियालि बेन हुरिहा कमकुं रक्का तेर कुरेव्वी फिरिमीहा अबिमीहां अनियावेरुं नही कुरेव्वी हेओ गोतुगा एकंबलुन्नाकु उळेवेन्नेन नम एकंबलुं हेओ गोतुगा दूकोल्लुमं अमुरु कुरेव्वी मिकमा मेदु मैंग अल्लाह वही कुरवा फावे फअम्सिकूहुन्न बिमारूफिन औ सर्रिहूहुन्न बिमारूफ वला तुमसिकूहुन्न ضرارا लितअतदु हेओ गोतुगा त्यबामीहुं एकंबलुन रुजुअकुं हिफाट्टाशे नुवता हेओ गोतुगा एकंबलुन दूकोल्लाशे अदि गेल्लुन दिनुगे गोतुं अनिया वेरि उमट्टका एकंबलुन नुहिफाट्टाशे फिरिमीहां वती एकु उळें बेनु नम रुजुआ कुरेवे वरियकुं वरिकुरे फावा नम अंबिमीहा रुजुआ कुरुं नुवता अंबिमीहां अनिया एन्नुदी हे गोतुगा दूकोल्लुं मैंग अल्लाह वही कुरवा फावनी मिफदां الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان वरिकुरुं वती देफहरे दें वती हे गोतुगा एकंबलुन्ना इंदगें उळुमे नुवता हेओकों हितुमायकु एकंबलुन दूकोल्लुमे मी अल्लाहुगे अमरुफुळु मीनु गोतक कंतक्को फिमीहकी तिमागे अमिल्य नफ्सुगे मच्चें अनिया वेरिवेज्जे मीहे एई अल्लाहुगे रुहिवडु गोतुं एना नुलिबेनति मुस्लिम अखुं इस्लाम दीनुगा अंहिम मीहागे मुदा रक्का तेर कुरेव्वी अंबि मीहागे हुद्द नेति फिरिमीहा एनागे मुदा बेनुं कुरुं हराम कुरेव्वी मैंग अल्लाह वही कुरवा फावे وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا تيباميهم إبايكو تيباميهم إن أمبك جاغيان إهن أمبك بدل كران يدينما إباهي إكاكو وريكوفا أنكاكا إنن قصتكو في نما अदि ए अंबर रणुगे गोतुं कितम मेगिना मुदातके दीफा वियस एगे तेरें एच्चे त्यबा मीहुं अतुनुला हुशिकमे बातिलु गोतुगा अदि फाळु वेगें वा फाफे कुरुमगे गोतुगा त्यबा मीहुं एतकेति अतलनी हेजे फिरहेनुं फदां अंहेनुंगे हग्गुतोगे तेरें मुदा मिल्कु कुरुंवे जाहिलिये जमानुगा अंहेनुन्न वारुत मुदलुं एव्वेस एच्चे नुलिबे नमवेस इस्लाम दीन औ मफहु मि हग्गु रक्कातिर कुरवी मैंग अल्लाह वही कुरवा फावे लिर्रिजाल नसीबुन मिम्मा तरक अलवालिदान वल्अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुन मिम्मा तरक अलवालिदान वल्अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कथुर नसीबन मफ्रूदा मैं बफाना तिमागे मीहुन दूकोಳ तकितीगे तेरें फिरहेनुन्न बाइवे अदि मैं बफाना तिमागे मीहुन दूकोಳ तकितीगे तेरें अंहेनुन्नव्वेस बाइवे ए दूकोಳ तकितीगे तेरें मधु एच्चकुन्ना गिना एच्चकुंवेस खंडे एलिಗೆಂ ವಾ ಬೈಗ್ಗೆ ಗುತುಗೆ अंबिमीहा लिबे मुदा आइलाया दरिंगे मच्चं खरद कुरुं एनागे मच्चं मजबूरन्नु नमवस
ಫಿರಿಮೀಹಾ ಏನಾಗೆ ಮುದಲುಂ ಏನಾಗೆ ಅಂಬಿದರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಖರದು ಕುರುಮಕಿ ವಾಜಿಬ್ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ಕಮೆ ಕಿತಮ್ಮ ಗಿನ ಫಾಸಾಯಂ ಅಂಬಿಮೀಹಾ ಲಿಬುನು ಕಮುಗಾ ವಿಯಸ್ ತಿಮಾಗೆ ಆಯಿಲಾಂ ಖರದು ಕುರುಮ ನುಕುರುಂಗೆ ಇಖ್ತಿಯಾರು ಏನಾ ಲಿಬಿಗೆಂಬೆ ಅದಿ ಏನಾಗೆ ಹುದ್ದೆ ಕಾಣುಲ ಎ ಫಾಸಾ ಬೇನುಂ ಕುರುಂ ಫಿರಿಮೀಹಾ ವಿಸ್ ಹುದ್ದವೆಗೆನೆ ನುವೆ ನಮವೆಸ್ ಖಾಸ್ ಹಾಲತ್ತೌಗಾ ಫಿರಿಮೀಹಾ ಆಯಿಲಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಖರದು ಕುರುಮಕಿ ಅಂಬಿಮೀಹಾಯ ಗಿನಗುಣ ದರುಮಯ ಸವಾಬು ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಹುಂ ಅಂಹೆನುನ್ನಂ ಹೇಕೊಂ ಹಿತುಮ ಕೀರಿತ ರಸೂಲಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವಸಿಯ ಕುರವಿ ಮಿ ವಸಿಯತ್ತಂ ಹಜ್ಜತುಲ್ ವದಾಉಗಾ ತಕುರಾರ್ ಕುರವಿ ಅಬೂ ಹುರೈರಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಂ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ ರಿವಾ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವೆ ಕೀರಿತ ರಸೂಲಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿ ಚೆಬಾಮೀಹುಂ ಅಂಹೆನುನ್ನಂ ಹೇಕೊಂ ಹಿತುಮ ತಿಮಂ ಕಲೇಗ ಫಾನು ವಸಿಯ ಕುರಮೆ ಅಂಹೆನುನ್ನಕಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಅಮಾನಾತೆ ಜಿಸ್ಮಾನಿ ಗೊತುಂ ವಿಯಸ್ ಅದಿ ನಫ್ಸಾನಿ ಗೊತುಂ ವಿಯಸ್ ಅಂಹೆಂ ಮೀಹ್ಯಾಂ ಅನಿಯಾ ಕುರುಂ ಹುದ್ದವೆಗೆನೆನ್ನುವೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹಿ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವೆ ವಆಶಿರೂಹುನ್ನ ಬಿಲ್ ಮಾರೂಫ್ ಹೇವ್ ಗೊತುಗಾ ಎಕಂಬಲುನ್ನಾಕು ಉಳೇಶೆ ಫಿರಿಹೆನುಗೆ ತೆರೆಂ ಎಮ್ಮೆ ಹೇವ್ ಮೀಹಕಿ ತಿಮಾಗೆ ಅಂಬಿ ಮೀಹ್ಯಾಂ ಹೇವ್ ಮೀಹಾ मिकम बयान कुरव्वा कीरित रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरव्वा फावा बस फुलिगे माना गावे तेबा मीहुंगे तेरेंग एम्मे हेव मीहकी तेबा मीहुंगे अबिन्नं एम्मे हेव मीहाय हेव गोतुगा दुनियेगे हया वेत कुरुमट्टका अलमेंगे अबिन्नं हेव कों हिता बयव कमुगा अलमिन लवाश बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फीहि मिनल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ولي المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله رب العالمين قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون حمده ري عالم تهجر الله ikalaange menumi hagwegen alukame kureve ehin ila kunwa kaman alu hekiwan adi muhammad gifani allah ge ala kamasha rasula kama visalu hekiwan haddawa bod kure viras kalak muhammad gifan ge macha salawata salama baraka labande mi salawata salamuga ikale gifan ge alunna sahabina rivetu gotga be kalunna tabawiha bayaku shamil kuravande muslim akhun jahiliya zamanuga firimiha marumu ಫಿರಿಮೀಹಾಗೆ ಆಯಿಲಾಯ ವಾರುತವೆಗೆಂದ ಮುದಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅಂಹೆನುವಿ ಅದಿ ಫಿರಿ ಮರುವೆಫಾವ ಅಂಹೆನಾಯ ಎಹಿಂ ಕ್ಯಾವೆನ್ನೆ ಕುರುಮುಗೆ ಹುದ್ದೆ ಎವ್ವೆಸ್ ನುಲಿಬೆ ನಮವೆಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಔಮಫಹು ಮಿಕಂ ಕಂ ಬದಲ್ವೆಗೆಂದಿಯ ಅಂಹೆಂ ಮೀಹಾಗೆ ಹುರಿಹಾ ಹಗ್ಗುತಕ್ಕೆ ರಕ್ಕಾತೆರು ಕುರವಿಗೆಂದಿಯ ಈ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರಿಯಾಂ ಔಮಫಹುಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಹುಂ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರಿಯಾತುಗಾವ ಗೊತಂ ಅಮಲ್ತ ಬಹಟ್ಟಾ ಫಿನಮ ಅಂಹೆನುಂಗೆ ಹಗ್ಗುತಲ್ ಗೆಲ್ಲಿಗೆನೆ ನುದಾನ ಅಂಹೆನುಂಗೆ ಹಗ್ಗುತಂ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ರಕ್ಕಾತೆರು ಕುರೆಫಾವಣಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಕುರಿಂ ಬಯಾಂ ವೆದಿಯ ಆಯತ್ತಕ ಹದೀಸ್ ತಕುಂ ಮಿಕಂಕಂ ವರ ಫುರಿಹಮಯಂ ಎಂಗೆ ಎಕಂಕಂ ಎಗೊತುಗ ಹಿಫಾಟ್ಟಾಗೆಂ ಕುರಿಯ ದಿಯುಮು ರಂಗಳು ಮುಜಿತಮೈ ಬಿನಾ ಕುರೆವೇನೆ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಲಿಬೆ ಗೆವೆಶ್ ಅನಿಯಾ ತಂ ಹುಟ್ಟೇನೆ ಎ ಈ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಗೊತುನ್ನ ಆಯಿಲಿ ಗೊತುಂ ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ಮೆ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಜಿಸ್ಮಾನಿ ಗೊತುನ್ನ ನಫ್ಸಾನಿ ಗೊತುನ್ ಲಿಬಿದಾನೆ ಹುರಿಹಾ ಗೆಲ್ಲುಮಕುಂ ರಕ್ಕಾತೆರು ಕುರ್ಮಂ ಎಳೇನೆ ಹುರಿಹಾ ಫಿಯವಳೆವ್ವಣಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಅಳುವಾಫ ಅದಿ ಎಕಂಕಮ ರಕ್ಕಾತೆರುಮಂ ಅಮರು ಕುರವಾಫವೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಹುಂ ಮುಜಿತಮೋಗೆ ದುಳಹೆಯು ಕಮ ಅಮಾಂಕನ್ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಮ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರಿಯತುಗ ಕಂಡೆಳಿಫಾವ ಮಿಂತಕ ಇಂತವುಗ ಹಿಫಾಟ್ಟನ್ ಜೆಹೆ ಎಹೆಂ ಮೀಹುನ್ನ ತಿಮಾ ಸಲಾಮತುಂ ಹುರುಮಟ್ಟಕ ಮಿಕಮಕಿ ವಕಿ ಬಯಕು ಕುರುಮಂ ಆಸ್ಫಾವಾ ಕಮೆನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಹುಂ ಅವಗಣ ಮೆನ್ನ ತೆದುಮಗು ದೆಕ್ಕುಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಫಣುವಿ ನಬಿಯ ಸಲವಾತ ಸಲಾಂ ಲೆವುಂ ಎದಿ ದುಆ ಕುರೆ ಏಯಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಮುಅ್ಮಿನುನ್ನಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ಅಮುರ್ ಕುರವಾಫಾವಾ ಕಮೆ
إكلانج وحي كرفا فاوي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. ألمنجي فيرسكالاك ألمنا تدمج بيان كد فيما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشاء إما النبي آلنا أصحاب النشاء إما بيكالنا تباويها بيكا صلواتا سلام لفان ديف النبي من خليفة إن رسل لفان ديف ألمنجي فيرسكالاك ألمنكي إسلام دين اللو بكرا أدي ديني كنكم فروات روا بيهكم قال لفان ديف إسلام دينا مسلم متور كروا مسلمون نصر ديفان ديف إمها فاحش عملتكم على من ركعت الكرفان ديف على من فيروس كلاك كورونا ويروغ نركلا إمها روغاتك بل مدكمو على من راجيا مولي إنسانية ركعت الكرفان ديف إفادا بلتكم مديب سلام كرمتك سركارون علوم جندوا هردنا في ولتهوغا بركة لفان ديف مكما غوليغن راجي كريمتو مندا اقتصادي هينركم في اللوا رودي بركاتو وسيلتن إتر كرفان ديف راجي تياغي كرفا تدو مدوكن في اللوان ديف حلال غتغا هودا روديغا بركة لفان ديف مسوري كما دندوري كم وفدنتن إتر كرفان ديف إسلام دين حمايكو دينو دنيا سياسة إسلام مغون هنگوما إبرس كلانگ خيار كرفا فاوا ورينا هداية نصر توفيق ديفان ديف على منگ ويرس كلاك إبرس كلانگ حلال كرفا فاوا تكتي حلال كمغا بلاغن أدي حرام كرفا فاوا تكتي حرام كمغا بلاغن ميهنگ ترين على من لفان ديف كيرت قرآن شا رسول الله صلى الله عليه وسلم کے سنت عمل کرا ميهنگ ترين على من لفان ديف على من نكي على منگ أبي دارين نن هيكون هتا بايو كمغا لفان ديف على منگ أنهن دارين نكي عفت تري صالح هلفا بايو كمغا لفان ديف على منگ دارين نكي إسلام دين کے اصول تک تباوا أدي دينوغا نهي كروا فاوا إمها كنت تكون درهلوا بايو كمغا لفان ديف ಹಗ್ಗಕಾನುಲ ನುಹಣು ಗದ ಅಣಿಯಾತಕ ವೇನಾ ಕೆಕುಣುಂ ತಹಮ್ಮಲ್ ಕುರಮುಂದ ಫಲಸ್ತೀನುಗೆ ಅಂಹೆನು ನಶ ತುತ್ತು ಕುದೀನ ಎಮ್ಮೆಹ ರೈಯಿತುನ್ನ ಕೆತ್ತೆರಿಕನ್ ದೆವ್ವ ಎಬಾ ಮೀಹುನ್ನ ಲಿಬೆಬುಂದ ಅಣಿಯಾತಕುಂ ಸಲಾಮ ಕುರವಾಂದೆ ಅಳಮೆಂಗೆ ತೆರೆ ಮರ್ವೆ ಗೊಸ್ಫಾವಾ ಮೀಹುನ್ನ ದಿರಿತಿಬೀಂಗೆ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸವ ರಹ್ಮಲ್ಲವಾಂದೆ دنيا غاوس هيوكن آخرة غاوس هيوكن دفا نركاك عذاب ألم دينوان دي آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون